Punta kayo sa hen, enable nyo lang yan. Antayin nyo lang kung lumabas. Ayan. Kapag na-enable na po, lalabas to Webman Games. Ito. Click nyo po yan. Ito, PlayStation 3. Click nyo lang ulit. Tapos pili kayo ng laro. Click nyo lang ulit. Tapos antayin nyo lang po lumabas yung CD. Ayan. Ben 10 Galactic Racing. Pwede na siya malaro.